পার করে দাও দরিয়া মাঝি দেরি করিস না दीदार करते जाबो अमी सोनार मदीना। कितने लोग तैयार हैं? पहले एक आदमी कोई नारा लगाए, एक आदमी खड़ा होकर। माशाअल्लाह। अब पढ़ता हो कि पार करे दाओ दरिया माझी देरी करिस ना दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना। मदीने वाले का झंडा दोनों हाथों को लहराकर पार करे दाओ दरिया माझी देरी करिस ना दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना रे दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना। কারকে দেখে বনের পশু কথা বলেছিল কারকে দেখে বনের পশু কথা বলেছিল কারকে দেখে সুন্দর হরিণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কারকে দেখে সুন্দর হরিণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আরে সেই নবীদের দিদার করব 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 যাব মদিনা পার করে দাও দরিয়া মাঝি দেরি করিস না পার করে দাও দরিয়া মাঝি দেরি করিস না পার করে দাও দরিয়া মাঝি দেরি করিস না दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना दीदार करते जाबो आमी सोनार मदीना।